Laki! Hanap tayo ng bagong spot. Let's go mga master! Kasama natin si Mr. Jake Adventure. Ay, ganda. Sus. Oh, dyan. Yun oh. GT Hunt. Ay, sarap. Yung mga master. Update ko na lang kayo mamaya. Let's go! Try natin dito oh. Ang maganda dito. Yun. Yun mga master. Talakitok to. Uy, dami. Diyan, dito. Diyan ka magagis. Talakitok to. Diyan ka magagis. Uy, laki. Uy. Tama na. Oops. Lapis. Oops. Dali. Show mga master. Dali oh. Shondit. Oh. Shondit si master. Kawan nga, kawan. Kawan master, kawan. Tanggal. Yun. Nakawala. Sayang. Andyan pa. Oh, sabi ko sa'yo, andyan pa eh. Sige lang. Sorry. Malayo ko. Saglit lang. Magdali si master. Laki. Grabe. Fish on. Play tayo ng lure mga master. 8 grams jig poy. Palubugin lang natin. 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kitok. Siret. Laki. Puta. Ay, putol. Sayang. Laki. Putol oh. Grabe, sayang. Laki sana. Palagbagan. Sean. Uy, asag. Dali. Tuhog ka. Oops. Tuhog ka men. Dali. Paldo. So yun mga master, uwi na kami. Yun o. All goods. Goods in the hood. Ito lang huli namin ni master. Woohoo!
Paldo! Paldo. Paldo mga kalbinchor, paldo. Paldo. Ayos. Sayang. Yung isa.